ST Moto, uvijek imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo jedan ekskluziv, radi se o čuvenom Suzuki Sradu, to jest tako je dobija nadimak, jer je ovih godina na ovoj 750-ici dobija ovu naljepnicu Srad veliku. Šta zapravo znači sistem Rem Air Direct i direktno kroz ramu dobija zrak i ima komprimirani filter zraka ispod rezervara. 750 kubika, 128 konja i 83 Nm okretnog momenta i to se osjeti na gasu, morat ćete mi vjerovat na rič, ako ne probajte. Na 750 smo dobili pojačanu zadnju vilicu, upside down vilica naprijed, troklipna klišta i ono što je najzanimljivije od svega, dobili smo fuel injection, dakle injektore, motor je prestao koristiti karburatore. I tako je pokrenija još jednu revoluciju što se tiče R motora. Yamaha je to ugradila 2004. 2003. tako nešto. Jel sad razumijete o čemu vam pričam? Isto tako morate znati da je Suzuki 1985. sa GSX-R 750 donija revoluciju sa aluminijskom ramom. Dakle, napravili su projekat po kakvim se dan danas standardima rade motori svi, bilo koje marke. Što se tiče same težine ovoga motora, iznosi 193 kg sa svim tekućinama. 1996. godine kad uopće je izašao ovaj 750 model, znači to je bilo nešto wow na tržištu. I za to vrijeme dok su se Kawasaki sa ZX-9 i Honda sa svojim Firebladeom borili ko će biti brži, znači pričamo o motorima od 900 kubika, Suzuki je izbacio svoju 750-icu koja, ako ste imali dovoljno muda, bez ikakvih problema šišala i ZX-9 i Honda Fireblade. Želim da shvatite ovu recenziju jako ozbiljno, ovo je stvarno kultni motor. Znam da sada možda ako gledate ovo rećete ono stara ramina, ovo ono je, znači kad ga usporedite sa voznim karakteristikama motora iz 2020. normalna stvar da je razlika, međutim ovaj motor para gaće. Ono di ovaj motor bija najjači, to je 10.000 okretaja, a to ćemo vidjeti sad kad se budemo vozili. Sve u svemu motor je jako prostran, ogroman, ima je također nekih problema sa inšpricom 98. kad su motori izašli, također su imali opoziv na ove modele i sada svaki od ovih motora na kojima je to prerađeno, to je napravljeno kako treba, imaju ovdje na rami, pokazat ću vam malu zelenu naljepnicu od Suzukija da je ok, znači to je ta naljepnica od Suzukija da je to napravljeno. Motor je isto tako normalno vodeno hlađenje, nije ona uljara stara, ali nema veze, dobar je i ovaj. I hvala Bogu 6 brzina. Što se tiče kvalitete izrade tih godina, sve je bilo dobro napravljeno. Znači vi kao opipate ove plastike, to je sve čvrsto, tvrdo i mogu se okladiti da možete past bar 10 puta kliznice ovoga motora prije nego žuljate plastiku do nule. Za razliku od bilo kojeg motora koji je napravljen iza 2010. godine. Što se tiče dimenzije guma, naprijed imamo 120, nazad 190, znači ipak su otišli korak dalje za razliku od 600. Još jedna super stvar, mjesto ispod sica, znači pogledajte vi koliko je ovo kralju moj, znači ono može staviti
4 boce vode, rukavice, čak bi i jaketu uspija nekako nagurat unutra. Danas ne možeš spremiti ni prometnu dozvolu ispod sica, kamoli šta drugo. Da se tiče same instrument table, možete vidjeti ovdje. Znači 2 analogna sata, mjerač okretaja, brzine i na njemu piše 300 km/h. A kad ste to vidjeli zadnji put. I ovdje dođu lampice, duglo svitlo, žmigavci, lampica od ulja. Evo o ovome sam vam pričao, znači pogledajte vi ovo. Pa ovo bar pari da je ovo 2004. 5. godina. Znači bez obzira šta ja vozim Suzukija i tako dalje, znači stvarno se mora priznat da je Suzuki bija tu ispred svoga vremena. Ja mislim da bi bilo vrijeme, jer ja više ne mogu dočekati da se idemo provozati i snimiti ovu zvjerku. Dosta priča, idemo se malo provozati. Položaj sidenja, dosta ste u borbenom položaju, međutim ako se vozite u 5. 6. laganini, on to može podniti i ne umara vam ruke. To mi se sviđa, znači volanje visoko, mislim visoko za standard R motora i to mi dosta paše. Prelipa su mi ova 2 analogna sata, ovi smo morali pokriti, to jest nismo ga mi pokrili, on se sam pokrije, ne želi biti viđen. Znači stvarno se osjeti okretni moment na ovome motoru. Inače recimo šestotice imaju onako oko 60 Nm, ova ima 83 i to je dosta velika razlika i stvarno se osjeti na ručici kad vas on počupa i vjerujte mi da ovo nije ništa dok ne dođemo sad do jedno 10.000 okretaja. Onda ovaj motor kida. Ali se zato ovako po kukama vozi se ko po tračnicama. Znači inače nije ni čudo da ovakve motore zovu lokomotive, znači on kako si ga usmjerija, on tako ide. On već oko 11.000 okretaja vam daje punu snagu motora, znači sve i 130 konja. Dobro otvara na izlazu iz zavoja, majko mila. Znači stvarno super otvara. Ovo do pola ručice gasa ne bi baš rekao da je gas precizan, međutim kad priđete ove neke okretaje to se stvarno za sekund promijeni i baš onda osjetite svaki milimetar gasa koji date. Fantastičan. Znači prednji kraj mi je oduševljenje i otkriće samo tako. Ovo ko gleda ovaj motor za kupit, morate znati jednu stvar, znači ovi motor ne oprašta greške. On kako si ga usmjeri, a i da mu gasa, on tako ide i to je to. Možda izgledaju dobro troklipna klišta, ali nije baš da rade dobar posao. Smatram da ovo nije motor za početnike, niti ljudi koji nemaju dosta iskustva, ko nije dobar pilot. Ovo nije motor za njega,
zato što stvarno trebate imati dosta iskustva i morate biti baš odličan pilot da bi izvukli maksimum od ovoga motora, to jest da bi mogli iskoristiti sve njegove performanse. I što sam napomenuo prije, ovi motor stvarno ne prašta greške. Za to vrijeme kad je bila ta utrka Kawasakija i Honde, Suzuki ih je definitivno sve porazija i samim time je postao meta, jer kad dođete na tržište s nečim najboljim, odmah postanete meta i svi se počinju onda bazirati na vas. Samo što je stvar što Suzuki tu nije stao, znači Suzuki je komodno kad izbacija 96. ovaj Srad 750, mogli su prikriži ruke i definitivno bi bio najbrutalniji stroj tog vremena. Međutim, on je još više otežao posao konkurenciji, da ne govorim konkurenciji od 750 kubika gdje mu nije niko mogao dodati vode. I onda su 98. još poboljšali onaj prvi model tako što su dodali Einsprit da treba napraviti, i to ćemo napraviti na ovome motoru. To je staviti pletena kočiona criva i definitivno neke druge pločice, tako da malo poboljšamo kočnice, jer bez obzira na ova šesteroklipna klišta naprijed, snaga kočenja je poražavajuća. Motor je lagan za upravljat, ali samo ukoliko znate šta radite, inače zna biti jako nestašan. I ovo je zapravo bio samo nekakav uvod i test za ono što su izbacili 2000. godina. I tu su sve ove finese, znači ovdje se i dalje osjeti malo onaj trzaj na gasu i tako te stvari, dok na recimo nekim novijim modelima, kao što je recimo kod mene ona 600-tica, pa ima inakvi 750, je dosta to bolje napravljeno i finije. Kako ima ovu eksploziju na 10.000, to je nevjerovatno. Sam vidio na Grobniku ljude kako voze ovaj motor i to je strava. Znači ovaj motor ima stvarno puno potencijala, ali sve je to uzalud bez dobroga pilota. Bez obzira, ja sebe smatram da sam ok vozač i možda bi treba stvarno napraviti još 10.000 kilometara s ovim motorom da bi mogao izvući sve iz njega. Drago mi je što ovaj motor stvarno ne pita hoćeš li visoke, niske okretaje. Stvarno radi dosta dobar posao i taj sam sistem Ram Air Direct i onaj usis koji se nalazi ovdje ispod u filteru zraka kad ga otvorite, zapravo zbog njega najvećim dijelom imate dosta gasa na malim i srednjim okretajima. I to bi bio, jel, taj popularni Srad. Iako je Suzuki i dalje nastavio koristiti taj sistem Ram Air Direct. Znači ova cesta gdje se sad vozimo je jako gobava i moram vam priznati da je puno udobnija nego ona 600-tica moja. Znači puno bolje upija rupe i prihvaća ovi neravni teren.
sem zadnjeg kraja, ali to ne možemo računati jer sam vam rekao da je zadnji kraj dosta nategnut zbog samoga korištenja tog motora. Isto tako razlika od 96. i 97. što su popravili malo mjenjač, jer se na 96. i 97. znalo događati da vam između brzina, dakle kad idete ušaltat, upadne u neki ler nepostojeći. I onda ono to jako čudno zvuči, pogotovo kad se vozi tako po gradu, ideš prišalta u brzinu, ono upadne u ler, a ti mu da gasa i onda ono to izgledate kao pravi seljak. Udobnost top, znači pravi stari motor i to svi vi koji gledate, šta znate, šta ste vozili stare motore, kako je ovo lipo kad se ispružite priko rezervara, kad vam ruke ne pate, znači stvarno jako lipo napravljeno. Vjerujte mi, ovaj motor treba probati bar jednom u životu, samo da vi vidite šta je ovo i kako se ovo zapravo dobro uopće vozi i koja je ovo zvijer od motora. Evo smo došli do kraja još jedne recenzije brutalne. Sve u svemu dojam je odličan. Znači motor mi je stvarno top, okida. Kad se prođe 10.000 okretaja imam osjećaj stvarno ono da će me otpuva sa motora, koju snagu dobije porivnu. Ono što mi se ne sviđa, kočnice. Znači iako ove troklipne kočnice možda pare da rade svoj posal, ali su teška kanta. Znači stvarno su govno kočnice i definitivno ćemo treba napraviti upgrade na njima. Ako ste gledali onaj motovlog, ostavit ću ovdje linka, smo ga bili kupit. Bilo mi je uopće čudno što smo ga našli u ovako dobrom stanju, znači motor je stvarno bija topara, teška i meni je bija odličan i sad pogotovo kad smo ga ovako provozali malo, stvarno mi je dobar, samo eto kažem vam, te kočnice su mi sranje. Reka sam, ovaj vizir mi je nekako prenizak, definitivno će se treba kupiti onaj double bubble, znači da bude još malo viši. Međutim i ovo je napredak za razliku od onoga prošloga gdje smo zapravo iz mista vozača kroz vizir gledali dole u instrument tablu, to jest u ove satove, i to mi se nije baš nešto svidilo. Zvuk mu je perverzija, ne čuje se kao klasični Einspritz, nego baš kao ono gargašina stara i to mi je super i stvarno ga je gušt vozit. Sviđa mi se njegova prostranost, sic neću vam niti govori, znači pogledajte i koliko je ovo. Sve možeš ići na kraj svita, za suvozača da i ne govori, no može ovdje peć palačinke na zadnje sidalu, tako da to mi je stvarno super. Rezervar od 18,5 litara. Meni je ovo super. Znači meni je ovo stvarno divota. Tin ovjes nije namišten za moju kilažu, pa samim time puno dampira udarce, tako da bi možda to za moju težinu trebalo malo omekšat. Ali što se tiče onako okuka, jako precizan, oštar Suzuki sa ovim potezom 98. Znači dan danas je održao tu kategoriju, to jest klasu 750, koja bi inače bez njih bila izumrla i mislim da ovo bija pun pogodak. Smatram da je 750 i kod modernih motora i kod starih puno bolja opcija nego 1000 kubika, a reću vam odmah i zašto. 750 i 600 kubika vi uvijek vozite u okretaje, znači vi njega možete voziti u crveno. 1000-arku niko, ali ama baš niko, ja još nisam upoznat tog čovjeka što vozi 1000-arku u crveno. Inače neupotrebljivo, znači vi to sve vozite ono 6, 7, 8, 9 ilja okretaja i to je to. Jer vi da na 1000-arci date pun gas, usrali biste se u gaće i sletili bi negdje s ceste zato što je to prejako. A ovdje gdje imate 130 konja na 750 kubika, kasnije ste dobili 150 konja, što je za 750 sasvim dovoljno i mislim da može ispara gaće bilo kome. Pak je ovo 98. godina, ali kad bi ga sada ocjenjiva i usporedbi sa ovim modernijim motorima, visoka osmica, zato što se vozi motor stvarno odlično. Znači kad mene neki visoki čovjek pita šta ću kupiti, ja mu uvijek preporučim Suzuki, zato što su najprostraniji, dok su Honda recimo dosta nabijene, Yamahe također.
Kawasaki su negdje između, znači ono nisu ni preveliki, nisu ni premali. To bi bilo to za danas. Nadam se da vam se svidjela recenzija Srada i vidimo sljedeći put sa nekim drugim strojem.